Kakak lagi ngapain? Ngapain aku Cila? Di mana? Tuh, di dalam. Di dalam mana? Cila, Tidur. Ayah pukulnya Yayay. ada apa sayang? Saya pukul. Ngapain aku Cila ya? Ini. Oh, sini. Aku kakepain aku Cila tuh tidur. Enggak. Latih pukul baiklah ya. Ampun, jangan sakitin aku. Ampun. Tung sahur, tung sahur, tung sahur, sahur, sahur,